पार आई एम कमिंग मे आई कमिंग बोलगड़ बर्तमान बोलगड़ पाइले गाँव भरिक बर्तमान बोलगड़ पाइले रोड ओडिशा सरकार रोड पूरा कच्चा कच कर जहाँ भी आम ओडिशा सरकार नंगा रोड कर स्टेट अपेक्षा पेट्रोल टे पकईदवा पेट्रोल पकईया हाय फ्रेंड्स बाहर लुकटा किसी भाया मो घोड़ा थुआ बर्तमान आम बाहर अच्छे गोटे आग्रेसिव जिनस साप मूषा को खाऊँ गाई एवं बाछुरी सापटा कि आग्रेसिव लगुच बहुत आग्रेसिव लगुच बाहर आमर ये डायनासोर ना कौन हम तो जाननी ये दीटा बहुत बढ़िया लगुच पार्क मोटामोटी भाव पार्क देखले बहुत बढ़िया लगुच गोटे शवदाहकारी जगह रामनारायण समाधि जो समाधि स्थान जोठारे सब मनीष माने पोड़ा हुआ से एत डिजाइन सजा है भला पर जी आत्मा आम आत्मा ये बढ़िया जगह रही बहुत खुशी हम मत लगुच जो कथार कहती कि आत्मा डोली खेलुची आत्मा हसुची आत्मा बुलुची सतरे ये जगह आत्मा निश्चिंत हसिब निश्चिंत बुलिब निश्चिंत डोली खेल चालुथिली मु एका मो बाटरे एमिति तु संग हेलु हासी मो साथी रे मो देहार बासना जी तो निश्वास रे यज्ञ स्थल बस देखु बहुत आग्रेसिव लगुच फटो उठू देखु बाघ को हाथ में रखी टका फटो उठा जाए कैमेरामैन जियो फोन कैमेरामैन भल पार्क ये अच्छी गरुड़ स्तंभ बहुत बढ़िया सुंदर लगुच लवर स्पॉट बढ़िया बुलाबुली करने को आपण मन को बहुत भल लगे ये शौचालय अच्छे आम गोष्ठी शौचालय ये सब घास घास खरा दिन टिके मली जा भल ना जगह बहुत बढ़िया देखु बहुत बढ़िया जगह मशाणी पार्क जहाँ को आम कहू आसिक आपण मैंने आ तले बसीपर विश्रामागार बहुत बढ़िया छाई हो लाइट सुविधा भी अच्छी भल लाइट फाइट लगी नुआसपुर मंदिर काम चलती गेट बना देखु माइंड ब्लोइंग हो जाऊँ जोटा कि आमर ये गोटे पार्क एमती गोटे पार्क अच्छे आम नयगढ़ जिला भितर मशाणी पार्क जहाँ कहुए मशाणी पार्क कहू ये आमर मनीष माने पोड़ा हूँ जो शवदाह शव संस्कार जहाँ एमती भी आम नयगढ़ जिलार कौटी भी ना हे तो ओडिशा रे भी अब कौटी एमती न Let your head down, yeah, you're in the mood. Oh, to come on, wow.
ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। about that smile you're wearing, girl. ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ହେଇଛି ଇଏ ବି ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଝାକାସ୍ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଆମର। You're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it, and I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଖୁଣ୍ଟା ଗଛରେ ଶୁଆ ସାରି ବସିଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ଇଏ ବି ବନା ହେଇଛି। if I hadn't seen it, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଶ୍ରବଣ କୁମାର। I can't believe that ମୟୂର ମହାଦେବ ଆକାଶକୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଉପରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୁକିଂ। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଏମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା ନାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆଗରୁ କେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ। ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଏଠି ଅଛି, ଏବେ ତ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଯାଇଛି, ଜଣେ ବହୁତ ଛାଇ କରିବ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ସଖା ଏବଂ ସଖୀ ଫୁଲମାଳ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଅଛି ବସା ଉଠା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ବସ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଲଗଡ଼, ଯଦି ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁନାଖଳା ପରେ ବୋଲଗଡ଼ ପରେ ଭୀମାପଡ଼ା ପରେ ଆମର ବିଜୁପୁର ଗେଟ୍ଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଶ୍ୟାମଘନପୁର, ତ ଶ୍ୟାମଘନପୁରଠୁ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ନେବ, ଜଷ୍ଟ 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବ ବିଜୁପୁର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ନାଁଟା ହେଲା ବିରୁଡ଼ା। ସେଇଠି ଆପଣ ଏ ପାର୍କ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦଶପଲ୍ଲା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଧା ଆସିବେ ପଣ୍ଡୁସ୍ତରା